नमस्कार सकल के हेलो एवरीवन नमस्ते सभी को गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। आज के আমরা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি और आप लोगों को पता ही है कि वीडियो हिंदी में भी होंगे और बंगाली में भी होंगे, मतलब दोनों लैंग्वेज में समझाती हूँ और आज भी वही करेंगे। आप लोगों को पता है आज की ये जो मैंने लिख कर लाई हूँ थोड़ी डिफरेंट है, क्योंकि आप लोगों को पता है यूजीसी नीट एक नेशनल लेवल की एग्जाम है। कोई भी स्टेट लेवल मतलब कोई भी स्टेट का स्टेट एग्जाम जो होते हैं वो भी एक स्टेट लेवल होते हैं और गेट आईआईटीज और आईआईसी इंस्टीट्यूशंस के द्वारा कंडक्ट की जाती है। तो इसमें भी क्वेश्चन पैटर्न में एग्जाम में थोड़ी बहुत डिफरेंसेस तो होंगे, तो स्ट्रैटेजी भी थोड़ी बहुत डिफरेंसेस है। এখানে আমরা গেটের জন্য স্ট্র্যাটেজি নিয়ে এসেছি। তো নেট সেটের থেকে গেট একটু আলাদা, বিষয়বস্তু সাবজেক্ট যে যেটাই থাক আমরা জানি কিছু জিনিস বেসিক সেইটার বাদ দিয়ে আমরা কিছু করতে পারবো না, কিন্তু তারপরেও স্ট্র্যাটেজিতেও তো একটু পার্থক্য হবে, যেহেতু এক্সামগুলো কন্ডাক্ট করানো হয় আলাদা 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 ইনস্টিটিউশন বা কন্ডাক্টিং বডি অথরিটি দ্বারা। সো এই ধরনের ভিডিও পেতে কি করতে হবে? লাইক কমেন্ট শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব টু এসপি লিটারেচার এন্ড হিট দ্য বেল আইকন সো দ্যাট ইউ নেভার মিস অ্যান আপডেটস। এন্ড যদি আপনারা চান যে ভিডিওটা আমি সবার আগে চাই, মানে সাবস্ক্রাইবার যারা তারা অটোমেটিক্যালি ভিডিও সম্পর্কে নোটিফিকেশন বা আপডেটস পেয়ে যান, কিন্তু তারপরেও যদি লাইক করেন প্রতিদিন রেগুলার ভিডিওকে সাথে সাথে আপনাদের কাছে বা তোমাদের কাছে কিন্তু চলে যাবে। आप लोगों को बताइए कि जो भी लोग सब्सक्राइबर होते हैं उन लोगों को नोटिफिकेशन पता चल जाता है, लेकिन फिर भी अगर आपको जल्दी चाहिए तो आप लाइक कर सकते हो। अगर आप लाइक करते हो तो आपके पास और ज़्यादा तेज ये वीडियो, मतलब कोई भी अगर पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो अपलोड होते होते आपके साथ आपके अपने পাস তুরন্ত পৌঁছ যাएंगे। তো তোমরা যদি লাইক করো তাহলে খুব দ্রুত গতিতে তোমরা সেই ভিডিও পেয়ে যাবে। সো and if you have any query, question, information or comment or suggestion you want to give me or you want to suggest SP literature, please mention it on the comment section below. Okay, so শুরু করছি আমরা গেট 2025 60 days strategy। সো যখন 60 ডেজ স্ট্র্যাটেজি বললাম, শুরুতে আমি দিনগুলো লিখে নিয়েছি। আদতে আমাদের হাতে কি 60 ডেজ আছে নাকি নেই? সো ডিসেম্বর 5 আজকে আমি এই ভিডিও বানাচ্ছি, রাত প্রায় 9টা হয়ে গেছে। সো 6 to 31st আমাদের হাতে মোরলেস 26 ডেজ লেফট আছে। বাকি jan 1st to 31st, সো এখানে আমরা 31টা দিন পাচ্ছি। ফেবে ফার্স্ট উইক আর সেকেন্ড উইকে এক্সাম হচ্ছে। ফার্স্ট উইকে যদি এক্সাম হয় সেক্ষেত্রে আমরা 2-3 দিনও পাবো কিনা জানি না, 2-3 তারিখেই বোধহয় এক্সাম থাকছে নাকি জানি না, 1-2 দিন হলেও পাচ্ছি। আর সেকেন্ড উইক হলে হয়তো 7-10 দিন, মানে সেকেন্ড উইকে বলতে যেদিন এক্সাম হচ্ছে তারপরে কোনো ক্যান্ডিডেট 7 দিন পাবে, কেউ 8 দিন পাবে, এরকম। তো আমি এটা লিখে নিয়ে এসেছি, এটা এক্সট্রা বোনাস হিসেবে আমি ইনক্লুড করলাম আর করবো। সো এখানে 26, এখানে 31, ওভারঅল 57 ডেজ। ঠিক আছে, তারপরেও আমি এদিকে 2-1 দিন নিয়ে 56-7 কে 59, 60 और 58 ধরে 60 আর মোর অর লেস 60 ডেজ। ওকে, সো কিভাবে আমরা প্রিপেয়ার করব? সবাই জানো যে পেপার 1 এন্ড পেপার 2। হ্যাঁ, এখানে আরেকটা কথা বলবো, গেট এক্সাম কি, গেট এক্সামের সিলেবাস কি, গেট এক্সাম কিভাবে, এটা ওভারঅল একটা এমন ভাবে ভিডিও বানানো আছে যে সাবজেক্ট পেপার 2 তোমার ইংলিশ লিটারেচার হোক বা লিঙ্গুইস্টিক্স বা ফিলসফি আদার্স যে কোনো, মানে 6টা যে হিউম্যানিটিস অ্যান্ড সোশ্যাল সায়েন্সের যে 6টা সাবজেক্ট আছে তাদের জন্য অবশ্যই ওই ভিডিও কার্যকরী হবে। হোয়াট ইজ গেট এক্সাম ফ্রম এসপি লিটারেচার, ইউটিউব সার্চ বারে যান বা যাও, গিয়ে সার্চ বারে লেখো এবং ওখানে ভিডিও পেয়ে যাবে। এবং আশা করছি ভিডিওটা দেখার পর মনের মধ্যে যত রকমের প্রশ্ন সব ক্লিয়ার হয়ে যাবে এবং মনে হবে না যেটা টাইম ওয়েস্ট হলো, মনে হবে যে ভিডিও ইনফরমেটিভ ছিল। আপনারা দেখলেই বা তোমরা দেখলেই কিন্তু বুঝতে পারবে। আর হিন্দিতে আমি পরে বলছি। পেপার 1 এ রিডিং কম্প্রিহেনশন প্যাসেজ থাকছে। পেপার 1 এর পার্ট করা আছে, সেটা নিয়েও আলোচনা করা আছে, তাই এখন আর এই সময় আর আলোচনা করছি না। এক্সামের আগে অবশ্যই যদি প্রয়োজন হয় বা কেউ কমেন্টে জানায় ডেফিনেটলি আমি ভিডিও নিয়ে আসবো। রিজনিং অ্যান্ড ম্যাথস আছে, গ্রামার অ্যান্ড আদার্স। গ্রামার নিয়ে একটা প্রশ্ন থাকে যেখানে 2 মার্কস থাকেই, যেটা আমরা সিকিউর করতে পারি। আদার্স বলতে আরো অন্যান্য প্যাটার্নের যে থাকে সেগুলো। আর হচ্ছে কি
পেপার ওয়ানের ক্ষেত্রে এই তিনটে বিষয় আমাদের ফোকাস করতে হবে। আমরা গ্রামারের কোয়েশ্চেন, তার সঙ্গে কিছু আলাদা জিনিস আছে, রিজনিংটাকে যদি সিকিউর করতে পারি ম্যাথটাকে সেখান থেকে, এবং আর সেই রিডিং কম্প্রিহেনশন প্যাসেজ, এখানে প্যাসেজ নিয়ে বেশ ভালো রকমের প্রশ্ন আসে, যেখানে আমরা একটা প্যাসেজ থেকে একটা প্রশ্ন পেতে পারি, আবার একটা প্যাসেজ থেকে দু তিনটে প্রশ্ন দেখতে পারি। প্যাসেজটা হয়তো লেন্দি কতটা হওয়া, মানে 5টা প্রশ্নের জন্য যত এরকম যে থাকবেই নেটের মতো তা কিন্তু নয়, একটু ডিফারেন্ট থাকে, আর প্যাসেজগুলো একটু ডিফারেন্ট থাকে, কিন্তু সলভ করার যে পদ্ধতি বা সলভ করার যে মেথড সেটা কিন্তু আমরা ওই একই রকম প্রয়োগ করব, ওইভাবে যেভাবে নেটের জন্য করে থাকি। তো প্যাসেজে কম্প্রিহেনশন প্যাসেজে আমাদের ফোকাস দিতে হবে রিজনিং অ্যান্ড ম্যাথস এর জন্য এবং গ্রামার অ্যান্ড আদার্স। এখান থেকে পেপার ওয়ানে আমাদের কিছু মার্কস পার্টিকুলার কয়েকটা জিনিসে সিকিউর করতে হবে। আমরা এরকমও দেখেছি প্রশ্ন যখন আমরা প্রিভিয়াস কোয়েশ্চেন দেখবো যে কিছু জিনিস হয়তো আসেনি, কিন্তু এখন নতুন নতুন করে আসছে, তো বিষয়টাই নতুন শুরু হয়েছে কোভিড টাইম থেকে। 21-এ ফার্স্ট এক্সাম হয়েছে, 2020-তে ফর্ম ছেড়েছিল। পেপার 2 ইংলিশের ক্ষেত্রে বলছি, ব্রিটিশ লিটারেচারকে 100% ফোকাস দেবো। এখান থেকে কভার হয়ে মোস্ট অফ দ্য পোর্শন এখান থেকে কভার হবে। লিটারি থিওরি অ্যান্ড লিটারি ক্রিটিসিজম, এই তিনটেকে আমি স্টার মার্ক দেবো। এবং আদার্স ওয়ার্ল্ড লিটারেচার থেকে যে প্রশ্ন হবে না, ওয়ার্ল্ড লিটারেচার বলতে কিন্তু এভরিথিং, অস্ট্রেলিয়ান, ক্যারিবিয়ান, আমেরিকান, ইন্ডিয়ান, পাকিস্তান, তারপর হচ্ছে সব ধরনের যাবতীয়, তো আমি এগুলোকে স্টার মার্ক দিয়ে দিচ্ছি যে এই তিনটে হচ্ছে মেজর পোর্শন, এই তিনটেকে বাদ দিয়ে আমরা কিছু করতে পারবো না, ঠিক আছে। তার সঙ্গে কি হচ্ছে, এই ব্রিটিশ লিটারেচারের মধ্যে কিন্তু অনেক কিছু জিনিস আছে যেখানে এগুলো আছে, তাও আমি এটাকে আলাদা করে নিয়ে এসেছি। কেন? লিটারি টার্মস, ম্যাগাজিনস, লিটারি মুভমেন্টস, এগুলো থেকে কেন আলাদা করে নিয়ে এসেছি, যে ব্রিটিশ লিটারেচার তো ভাস্ট, অনেক বড় সিলেবাস, অনেক কিছু পড়তে হয়, তার মধ্যে এই বিষয়গুলোকে আমাদেরকে ছাড়া যাবে না, কারণ এখান থেকে প্রশ্ন আসে বা প্রশ্ন হয়, যেখান থেকে আমরা প্রস্তুতি নিয়ে গেলে হয়তো 6 নাম্বার 10 নাম্বার মার্কস আমরা সিকিউর করতে পারি। আর প্রত্যেকটা মার্কস খুবই ইম্পর্টেন্ট, এক একটা পয়েন্ট খুবই ইম্পর্টেন্ট। এই গেল পেপার 1। পেপার 2 একটা যে কোন কোন বিষয়গুলোতে আমরা ফোকাস দেবো, এগুলোতে সময় পেলে ফোকাস দেবো, না পেলে দেবো না, এই তিনটে মেইন থাকছে, লিখে এনেছি, কিন্তু এরই মধ্যে কিছু জিনিস এখানে আছে সেটাকে একটু আলাদা ফোকাস দিতে হবে, যেটা আমরা বলে থাকি মিসেলেনিয়াস, এই যে ম্যাগাজিনস, লিটারি মুভমেন্টস, আরও যে ফিগার্স অফ স্পিচ, আর কি হচ্ছে যে ডিকশনারি, আদার্স যেগুলো থাকছে সেগুলোকে আমি মিসেলেনিয়াস বলতে পারি। রোমাইলে একটা যে আমরা পরীক্ষা দিই যখন পার থেকে, এরকম। সো এখানে হচ্ছে মন্ত্রা, কি মন্ত্রা, রিভিশন মাল্টিপল টাইমস, যাই পড়ো মাল্টিপল টাইমস রিভিশন, পিওআইকিউস অ্যান্ড এমসিকিউস, এগুলো সলভ করতে হবে। আগে দেখে সলভ, আমি ইউজিসি নেটের ক্ষেত্রে বলেছিলাম টপ ডাউন অ্যাপ্রোচ অ্যান্ড বটম আপ অ্যাপ্রোচ, যেটা অ্যাপ্রোচ যার ক্ষেত্রে মনে হয় যে হ্যাঁ আমার ক্ষেত্রে কার্যকরী হবে, বা দুটোই অ্যাপ্লাই করতে পারো বা একটা অ্যাপ্লাই করতে, যার যেটা সুবিধা মনে হচ্ছে সেটা অ্যাপ্লাই করতে পারেন বা পারো। মক টেস্ট ডেফিনেটলি দিতে হবে টাইম ম্যানেজমেন্ট করার জন্য, টাইম ম্যানেজমেন্ট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আর এখানে আরেকটু এক্সট্রা করে একটা পয়েন্ট দেখেছি যে নেগেটিভ মার্কিং আছে, এটাকে আবার এই স্ট্র্যাটেজিতে লেখার কি দরকার, ডেফিনেটলি দরকার আছে। এইটা মাথা থেকে গেল তো এক্সামও গেল, মানে হচ্ছে যে এদিকে ভালোভাবে প্রিপেয়ার করেছি, বেশ ঠিকঠাক মতো আনসার করে এসেছি, কিন্তু নেগেটিভ মার্কিং এর কোয়েশ্চেন দিকে অতটা নজরই দিইনি, আর বেশি নাম্বার নেগেটিভ মার্কিং কোয়েশ্চেন অ্যাটেম্প্ট করে এসে কি হয়েছে যে আমি নেগেটিভ মার্কিং এতটাই করে ফেলেছি, আমি নিজে একবার এরকম করেছিলাম যে পাওয়া নাম্বার থেকে অনেকটাই নেমে গেছে। তো এটার জন্য আলাদা করে এটাতে ধ্যান দিতে হবে, এটা নেট সেটে দিতে হবে না, কিন্তু গেটের ক্ষেত্রে দিতে হবে, যেহেতু নেগেটিভ মার্কিং আছে, এক্সট্রা একটা বাড়তি নজর আমাদের দিতেই হবে। সো এখন আমি এখানে কিছু নিজের থেকে বলছি, এই 60 দিনে কি করব। আমরা এসপি লিটারেচারে যা যা পড়াশোনা করছি সেগুলো তো পড়তেই থাকবেন বা পড়তে হবেই, তার পাশাপাশি নিজে থেকে চাইলেও শুরু করে দিতে পারেন বা পারো। আমি এটুকু বলতে পারি ইউজিসি নেটের পেপার 1 এর কিছু পোর্শন, পুরোপুরি না, স্পেসিফিক 2-4টে পোর্শন, বা যেমন রিডিং কম্প্রিহেনশন, রিজনিং এর 2-একটা পোর্শন, এইটুকুই জাস্ট এখানে কাজে লাগবে। আদারওয়াইজ ম্যাথসের ক্ষেত্রে যদি ওরকম অঙ্ক আসে, এই যে বয়স নিয়ে, পিতা পুত্রের বয়স, তারপর হচ্ছে এতদিনে শ্রমিক, আমরা একটা দেখতে পাচ্ছি আমাদের ক্লাস 8 to 10 যে ম্যাথ ছিল, এতজন শ্রমিক এতদিনে কাজটা করে, এতজন, এরকম অঙ্ক দেখিনি, যদি কথার কথা চলে আসে তো এইটুকুই। তাছাড়া ইউজিসি নেটের সঙ্গে পেপার 1 এর ক্ষেত্রে কিন্তু গেটের খুব বেশি সিমিলারিটিস আছে বলে আমি বলতে পারবো না, 20% বলতে পারি, আদারওয়াইজ বাকি 80% একটু আলাদা ডিফারেন্ট আছে। তো এই মুহূর্তে সিলেবাসকে দেখে নিয়ে
আর বলবো যে আমরা কবে এসপি লিটারেচার পেপার 1 নিয়ে আসছি। আমরা এসপি লিটারেচার পেপার 1 নিয়ে আসছি আফটার ইউজিসি নেট এক্সাম, মানে হচ্ছে জানুয়ারিতে এক্সাম হয়ে যাওয়ার পর নিয়ে আসছি। আর হচ্ছে মোটামুটি বলতে পারি যে আমরা 25 থেকে 30 দিন প্র্যাকটিস করবো পেপার 1, এমনভাবে প্র্যাকটিস করবো যে প্রিভিয়াস কোয়েশ্চেন্স নিয়ে আলোচনা করবো, প্র্যাকটিস করবো, এরকম না যে কথা দিয়ে কথা রাখবো না, কথা রাখা হবে। আর পেপার 2 এ তো আমি বলতে পারবো না যে হচ্ছে না। পেপার 2 লাস্ট গত 2024-এ মানে আজকে ডিসেম্বরের 5 তারিখ, তো এই সাল চলেই যাচ্ছে। 1 জানুয়ারি থেকে শুরু করার পর থেকে ইংলিশ লিটারেচারই পড়া হচ্ছে। তো সেক্ষেত্রে প্রচুর ভিডিও এরকম বানানো আছে যেটা এই মুহূর্তে নেট সেট গেট তিনটের ক্ষেত্রেই কাজে লাগবে, এবং আরও আপকামিং যেগুলো আমরা পড়বো সেখানেও কাজে লাগবে। আর অবশ্যই যখন নেট এক্সামটা হয়ে যাবে তারপর আমরা সম্পূর্ণ ফোকাস গেটে দেবো, কারণ গেট এক্সামের জন্য যে প্রিভিয়াস ইয়ার কোয়েশ্চেন্সগুলো যে আছে সেটা অ্যানালিসিস করব, করে সেটাকে কি করব, আলোচনা করব, ঠিক আছে। সো এখানে নিজে থেকে শুরু করে দিতে পারো ব্রিটিশ লিটারেচার মাল্টিপল টাইমস রিভিশন, যারা হয়তো প্রথমবার দিতে যাচ্ছে বা যারা হয়তো দিয়েছে জানে। ব্রিটিশ লিটারেচারকে মাল্টিপল টাইমস পড়ো, লিটারেচার থিওরি অ্যান্ড ক্রিটিসিজম, এই তিনটেকে আমি ফোকাস দিতে বলবো। আদারওয়াইজ এগুলোর ট্রিক্স খাটাতেই হবে। আর আমি বললাম এইভাবে মানে এটাই 100% ফিক্স তা কিন্তু নয়, প্রত্যেকটা ক্যান্ডিডেটের উপর ডিপেন্ড করছে। কিছু কিছু বিষয়বস্তু সবাই ইউনিক, সবাই আলাদা একে অপরের থেকে, এবং নেটের কি স্ট্র্যাটেজি দিলাম, সেটের কি দিলাম, গেটের কি দিলাম, সবকে মিলিয়ে তুমি নিজের মতো করে যদি একটা কিছু নিয়ে আসতে পারো তাহলে ওটাকে কাজে লাগাতে পারো। ওর থেকে বেটার আর কিছু হতে পারে না, তাই না? তাহলে সেটা সব থেকে বেস্ট হবে। सो अभी मैं हिंदी में कहने जा रही हूँ, और प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू एसपी लिटरेचर and stay connected with this literature. If you have any queries or questions you can ask on the comment section below, and okay, let's start it in Hindi language. अभी मैं हिंदी में कहने जा रही हूँ। पहले तो 60 डेज की जो स्ट्रेटेजी है, सचमुच क्या हम लोगों के हाथों में 60 डेज है या फिर उससे कम या फिर ज्यादा? ऐसे तो मैंने डेट को लिख कर लाए कि ये रिमाइंडर खुद को दे दो, 6 to 31st 26 डेज हमारे हाथ में है लेफ्ट। जैन के 31 डेज हैं, फेब के अगर आपके एग्जाम अभी इस वक्त मुझे याद नहीं आ रही है, फेब के 2-3 में ही महीने के संडे सैटरडे पर हो रहे हैं या फिर कुछ, तो फिर यहाँ पे हमें 1-2 दिन से ज़्यादा नहीं मिलेगा फर्स्ट वीक में। सेकंड वीक में 7-10 डेज नहीं मिलेंगे, मैं यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही लिख दी। अगर मिलेंगे तो आप लोगों को फर्स्ट 7 to 8 डेज, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, इससे ज़्यादा मिल ही नहीं सकता। ओके, ये थोड़ा मैंने ये या इसको क्लीन करने के लिए कुछ यहाँ पे कुछ रखी भी नहीं है, सॉरी। 7 to 8 डेज मिलेंगे, जिसका एग्जाम सेकेंड वीक में होंगे। तो लगभग हमारे हाथों में 57 डेज, और यहाँ पे 1-2 दिन एक ऐड कर लो, 59 डेज, अराउंड करीब 60 डेज है। ओके, तो पेपर 1 एंड पेपर 2 के कौन से पोर्शन पे हम इस 60 डेज में फोकस करें कि हमारे मार्क्स सिक्योर हो जाए, नेगेटिव मार्किंग के अलावा भी हम अच्छे स्कोर कर पाए। पेपर 1 में आप लोगों को ज्यादा फोकस देनी है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे, क्योंकि यहाँ पे पैसेज रहते हैं और पेपर 1 के पार्ट रहते हैं, मतलब यहाँ पे भी डिवीजन है, तो वो मैंने मेरी अलग से वीडियो में बना के रखी है। व्हाट इज गेट एग्जाम, अगर आप लोगों को थोड़ी भी बंगाली समझ में आती है तो एसबी लिटरेचर के यूट्यूब के सर्च बार पे जाओ और लिखो व्हाट इज गेट एग्जाम फ्रॉम एसबी लिटरेचर, वहाँ पे मेरी वीडियो आप लोगों को दिख जाएंगे हमारे चैनल एसबी लिटरेचर के। वहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने सभी चीज़ों के बारे में बात की, क्वेश्चन पैटर्न, सिलेबस, मार्क्स, नेगेटिव मार्किंग, एवरीथिंग, आप लोगों को क्लैरिटी मिलेंगे। और इंग्लिश में जो थोड़ी 2-4 वर्ड्स हो तो वही इंग्लिश ही कहेंगे, यूज़ करनी पड़ेगी। मैंने बंगाली में कहीं रखा, अगर आपको थोड़ी बहुत बंगाली समझ में आती है तो प्लीज़ देख लो। और अगर आपको ऐसे वीडियोस चाहिए कि पहले हमें पता चले, ये आप लोगों को नहीं पता था तो हिंदी में मैं ऐसे वीडियोस लाऊं, तो फिर आपको कमेंट करना होगा। कमेंट बॉक्स पे बता दीजिएगा कि आप लोगों को किस चीज़ के बारे में जो पता जाननी है, तो मैं ज़रूर वीडियो लेकर आऊँगी, थोड़ी पढ़ाई करके समय लेकर आऊँगी, लेकिन एग्जाम से पहले डेफिनेटली। फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को फोकस दो, क्योंकि यहाँ पे यूजीसी नेट की तरह नहीं है कि 5 क्वेश्चंस मतलब 1 पैसेज और 5 क्वेश्चंस एंड 5 आंसर्स। नो, यहाँ पे आप 1 पैसेज के 1 ही क्वेश्चंस पे हो सकते हैं, 1 पैसेज के 2 भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, 3 भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, इट डिपेंड्स। तो हम यहाँ पे फिक्स नहीं कह सकते, यहाँ पे 1 और 5 ही क्वेश्चंस आएंगे, यहाँ पे 1, 2, 3, 5 भी आ सकते हैं, प्रोबेबिलिटी तो है।
फिर रीजनिंग एंड मैथ्स यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, लेकिन अगर आप यूजीसी नेट के कुछ रीजनिंग मैथ्स को पता है तो यहाँ के थोड़ी डिफरेंट है, लेकिन हाँ अगर मैथ तो मैथ ही है, बेसिक है, एवरेज परसेंटेज एंड जो रहते हैं डिफिकल्ट मैथ, जो मतलब डिफिकल्ट मतलब यूजीसी नेट के लिए आप जितना प्रिपेयर करते हो वही मैथ यहाँ पे कम चलाने के लिए ओके। ग्रामर एंड अदर्स, ग्रामर के क्वेश्चंस 2 मार्क्स के आते हैं, वहाँ पे सिक्योर करनी होती है। ग्रामर और अदर्स बहुत सारी चीज़ भी रहते हैं, और यहाँ पे मैं कह सकती हूँ यूजीसी नेट के जो सिलेबस है पेपर 1 के वहाँ के 20% गेट में आपको काम आएंगे, अदरवाइज बाकी 80% टोटली डिफरेंट है, अलग है, तो हम पढ़ेंगे। फिर पेपर 2 में आते हैं हम, मैंने यहाँ पे सिलेबस में और भी कुछ था, लेकिन मैंने यही चीज़ उठा के लाई जहाँ से हम स्कोर और मार्क्स को सिक्योर कर सकते हैं। फिर पेपर 2 में ब्रिटिश लिटरेचर और थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म, ये 3 चीज़ों पे इतना फोकस करो ये 60 डेज कि यहाँ पे आप मार्क्स को उठा लो। और इसके मतलब ये नहीं कि वर्ल्ड लिटरेचर से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, वर्ल्ड लिटरेचर से आप यहाँ पे ऐड कर लो, दलित लिटरेचर को भी ऐड कर लो। बहुत सारी चीज़ ऐसे है कि जहाँ पे नीट में नहीं पूछे जाते हैं, गेट में पूछे जाते हैं। तो फिर लिटरेरी टर्म्स, मैगजीन, लिटरेरी मूवमेंट को मैंने अलग से लेकर आई। क्यों अलग से लेकर आई? ये तो ब्रिटिश लिटरेचर के अंदर ही ये सब आपको मिल जाएंगे। अब अगर जब आप ब्रिटिश लिटरेचर को पढ़ेंगे, ये बहुत भास्ट है, बहुत ही लिमिटलेस और बहुत ही वाइड एरिया में ये सिलेबस है। तो ब्रिटिश लिटरेचर के जो एरिया है बहुत ही ब्रॉड है, तो यहाँ पे आपको इन सारी चीज़ों पे इसको आप मिसलेनियस ग्रुप में डाल सकते हो, जहाँ पे आप यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे 2 मार्क्स, 4 मार्क्स, 6 मार्क्स, 10 मार्क्स सिक्योर कर सकते हो ऐसे टॉपिक को पढ़ के ओके। तो इन तीनों को इतना स्ट्रॉन्ग बना लो कि यहाँ से कोई भी मार्क्स ना छूटे। और इस पे और वर्ल्ड लिटरेचर अगर आपके पास आपके हाथों में टाइम हो, आपके पास टाइम हो, आपको कॉन्फिडेंट लग रहा है कि आपसे हो जाएगा, तब आप उठा लो अमेरिकन, इंडियन, कैरेबियन, कैनेडियन, ऑस्ट्रेलियन, कोई भी वर्ल्ड लिटरेचर उठा लो और उसको पढ़ो और प्रिपेयर करो ओके। फिर फाइनली आपको क्या करना होगा? रिविजन, मल्टीपल टाइम्स रिविजन। विदाउट रिविजन यू कांट डू एनीथिंग इन any competitive examinations. If you want to crack this exam or any other exam, you have to revise multiple times. And POIQs and MCQs definitely. POIQs MCQs में मैं ये कहूँगी कि बॉटम अप अप्रोच एंड टॉप डाउन अप्रोच को दिमाग में रखो। और फिर मॉक टेस्ट टाइम मैनेजमेंट के लिए, और टाइम मैनेजमेंट मैंने अलग से लिखी, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, और ऐसे लगता है कि ये इतना 65 क्वेश्चन 100 मार्क्स हो जाएंगे, लेकिन नहीं, एग्जाम हॉल में बैठोगे तो टाइम कहाँ से चला जाता है कुछ पता नहीं चलता है, क्योंकि एग्जाम पेपर सेट करने वाले तो है ना बहुत ही एक्सपीरियंस्ड एंड बहुत ही एक्सपर्टीज उनमें है, तो आप लोगों को भी अच्छे से प्रिपेयर होके जाइए, लाइटली मत लेना। फिर नेगेटिव मार्किंग, बी केयरफुल। मैंने इसको अलग से क्यों लिखी? क्योंकि नेट में नहीं है नेगेटिव मार्किंग, अभी तक सेट में भी नहीं है, लेकिन गेट में है, तो इस पर अगर एक्स्ट्रा ध्यान आपने नहीं दी तो चांसेस है कि अच्छे मार्क्स स्कोर करके नेगेटिव की वजह से आपका स्कोर घट जाए। तो इस पर ज़्यादा फोकस करो। मैंने खुद भी ऐसा की थी, मेरे एग्ज़ाम मैंने जब दी थी एक बार ऐसे ही की थी, मैं भी एग्ज़ाम देने जा रही हूँ। तो नेगेटिव मार्किंग, बी केयरफुल, बहुत ही केयरफुल रहिएगा आप लोग, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग इतना ज़्यादा मत अटेम्प्ट करो कि अपने जो स्कोर जमा की थी उससे घट जाए ओके। सो अभी मैं क्या कहूँगी ये सारी चीज़ों के बताने के बाद, हाँ मैंने गेट की स्ट्रैटेजी बता दी, मैंने सेट की स्ट्रैटेजी बता दी, मैंने नेट की स्ट्रैटेजी बता दी। मतलब ये नहीं है कि यही आप लोगों के लिए पत्थरों का लकीर है, ये मैंने ओवरव्यू दी, ये मैंने एक गाइडलाइन दी, ये मैंने एक रोड मैप दी। अब अगर आप नेट सेट के तीनों के स्ट्रैटेजी को देखो और अपने आप से कुछ क्रिएट करो और अपने लिए वो यूज करो, उससे ज़्यादा बेहतरीन तो कुछ हो ही नहीं सकता वो ओके। यहाँ पे एसपी लिटरेचर में आने का मतलब ये नहीं सिर्फ आए देखे सीखे चले गए, आओ देखो पढ़ो सीखो और खुद से एक्सप्लोर करने की कोशिश करो। ये भी हम लोगों की एक मोटिव रहते हैं कि बच्चों लोग यहाँ से कुछ अपने आप में क्वेश्चन करें, अपने आप से पूछे और कुछ अपने से क्रिएट करने की भी कोशिश करें ओके। सो हर एक इंडिविजुअल बहुत ही यूनिक है, बहुत ही अलग है एक दूसरे से, और आप लोगों को पता है किसके लिए कौन सा वर्क करेगा कौन सा नहीं करेगा किसी को भी नहीं पता, लेकिन हमें कोशिश करते रहनी है और डिफरेंट चीज़ों को एक्सप्लोर करनी चाहिए। डरना नहीं है, आगे बढ़ना है, हारेंगे गिरेंगे फिर उठेंगे, फिर लड़ेंगे फिर गिरेंगे फिर उठेंगे, यही जिंदगी है। तो कोशिश तो करते रहेंगे। सो
ये 3 चीज़ों पे फोकस और ये 3 चीज़ों पे फोकस। और टॉप डाउन अप्रोच एंड बॉटम अप अप्रोच। पीवाईक्यूज को अगर आप बिल्कुल नहीं हो गेट के, तो पहले पीवाईक्यूज को झांको, उसके बाद आगे बढ़ो। और आप लोगों को लगता है कि मैं ऐसे ही जाना चाहती हूँ, मतलब पहले सिलेबस, फिर उसके पढ़ाई, फिर पीवाईक्यूज। आप लोगों की मर्जी, आपको जो अच्छा लगे, जो जिस पे आप कंफर्ट फील करो, कंफर्टेबल लगे आपको। किसी ने बता दिया उसको मत फॉलो करो, किसी ने दबा दिया उसको मत फॉलो करो। अपने मन क्या बोल रहे हैं, आपके लिए क्या सूट कर रहे हैं, वो ही अप्लाई करो। दैट्स इट फॉर टुडे। यही कहनी थी और कुछ नहीं कहनी, क्योंकि चाहे आप ये पहले पढ़ो या फिर ये, चाहे आप इसको पहले फॉलो करो, मतलब रिविजन तो आप पहले नहीं कर सकते, पहले तो इसको पढ़ो। मतलब ये सारी चीज़ों को आप, ऐसी चीज़ है मॉक टाइम मैनेजमेंट, ये पढ़ाई के बाद ही आपको पता चलेगा। तो पीवाईक्यू एनालिसिस, मुझे लग रहा है कि पीवाईक्यू एनालिसिस कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पहले एक बार एनालिसिस करो, अगर आप नहीं हो फिर उसके बाद आप पढ़ो, अच्छे से सीखो, पढ़ो, समझो, आगे बढ़ो। फिर उसके बाद फाइनली फिर पीवाईक्यूज को सॉल्व करो कि आप कौन सी जगह पे खड़े हो, आपकी हालत कैसे है, आपकी सिचुएशन कौन सी कंडीशन में हो, आप कितने स्कोर कर पा रहे हो, नहीं पा रहे हो। पीवाईक्यू सॉल्व करके ही आपको पता चलते हैं। तो ऐसे करो, मेरे लिए मैं तो यही करूँगी। सो यही थी आप लोगों से शेयर करने के लिए। और मेरी प्रॉमिस, यूजीसी नेट के एग्ज़ाम इंग्लिश लिटरेचर के हो जाने के बाद ही, जिस दिन एग्ज़ाम होगा उसके बाद एक दिन बाद ही हम तुरंत पेपर 1 में शिफ्ट करेंगे गेट के। और जितने भी दिन रहेंगे हमारे हाथ में गेट के पहले, हम ऐसे प्रिपेयर करेंगे कि मतलब एग्जाम हॉल में जाके लगे कि हाँ यहाँ से क्वेश्चंस आया और हमें हेल्प हुई। वही क्वेश्चंस तो किसी को नहीं पता कौन से क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन पैटर्न को ऐसे समझेंगे, ऐसे सॉल्व करेंगे कि हाँ कुछ तो हेल्प हुआ एग्जाम हॉल में जाके, कुछ तो कॉन्फिडेंस आए, कुछ तो सॉल्व करके आए सही से। और पेपर 2 के लिए, मैं पेपर 2 के लिए और अलग से आप लोगों से क्या कहूँ, 1 जनवरी से लेकर आज 5 दिसंबर तक इंग्लिश लिटरेचर हम पढ़ रहे हैं, इसके लिटरेचर के। तो इंग्लिश लिटरेचर के ऐसे सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी पढ़ के रखे हैं इस चैनल पे। जाओ सर्च करो, और चाहे आप यूट्यूब सर्च बार पे सर्च करो, चैनल पेज में जाओ, जो आपको सही लगे, लेकिन जाओ पढ़ो, वहाँ से लो, समझो, आगे बढ़ो। शॉर्ट वीडियो भी मिलेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, लॉन्ग वीडियोस भी मिलेंगे आपको, टाइटल थंबनेल देखकर आपको समझ आएंगे। खुद से आप लोगों को एक्सप्लोर करनी होगी, खुद से परिश्रम करनी होगी। मतलब यहाँ पे किसी ने आपको स्पून से फिट कर दी और इट्स ओके, नहीं, आप लोगों को खुद से कुछ करनी है। तो सिर्फ ऐसे लिटरेचर नहीं, और भी जो अच्छे खासे चैनल्स हैं, मैं तो कहती हूँ हमारे तो चैनल्स एकदम न्यू जर्नी है, बहुत ही रिनाउंड इंस्टीट्यूशंस है, सारे चैनल्स बहुत ही सुपर डुपर है, चाहे वो इंग्लिश लिटरेचर हो, चाहे वो कोई भी हो, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, किसी भी बैकग्राउंड में, सुपर टीचर्स आर देयर इन यूट्यूब एंड लॉट्स ऑफ चैनल्स एंड लॉट्स ऑफ resources are there. If you want to prepare and if you want to crack any competitive examination, for this time nowadays everything is available. If you have internet connection and if you have one smartphone in your hand, so it is already done. Means if you want to crack any kind of competitive examinations and you want to do anything in your life and you have internet connection and if you have a smartphone, okay, and now it's your turn. You have to read more, you have to you have to do your hard work, and you have to do your smart work, and you have to make your consistency, the regularity, consistency, then, and make a stick rule, make a stick routine and follow it, and do it, and you will achieve whatever you want in your life. Nowadays it is yes, distractions is also there, lots of distractions is also there in social media platform and etc, but it's totally up to you how you utilize your time and your tools, okay, and if you utilize it, it is good for you, and if you not do this, it's totally your fault, and no one will suffer for you, no one will suffer from your problem. You are the leader of your own. So if you try hard, if you maintain your regularity and your routine, discipline, you will achieve. Maybe it will take time and it is hard for right now. Your friends are enjoying, your friends are playing, your friends are doing that, this,
but you are doing hard, you are studying, you are not happy, you are feeling bored, but it's okay. But one day you will realize, yes, you are right. Whatever you did in your past, now it's really commendable and really worth your time. Okay, so it's totally up to you. So that's it for today. Thank you very much. Stay connected with this literature, and if you have any queries, please ask on the comment section below. That's it for today. নমস্কার সকলকে, ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, দেখতে থাকুন এসপি লিটারেচার। আর আমি এগুলো বললাম, নিজেরা পড়ুন, বুঝুন। শুধু এসপি লিটারেচার না, প্রচুর প্ল্যাটফর্ম আছে যেখানে আপনারা বা তোমরা চাইলে গিয়ে নিজেদের প্রিপারেশন শুরু করতে পারো। যে কোনো কম্পিটিটিভ এক্সাম ক্র্যাক করা এখন খুব ইজি, তোমার হাতে বা তোমাদের হাতে যদি একটা স্মার্টফোন থাকে এবং মোবাইলে ইন্টারনেট কানেকশন থাকে। আর অবশ্যই ডিস্ট্রাকশনসও প্রচুর আছে, প্রচুর অনলাইন প্ল্যাটফর্ম, সোশ্যাল মিডিয়া আছে, যেগুলোতে আমরা মানুষ যখন মানুষ মাত্রই ভুল হয়, গিয়ে আমরা অনেকটা সময়টা কাটিয়ে ফেলি কিন্তু পরে গেছে। কিন্তু এখন হয়তো তোমার বা তোমাদের বন্ধুরা অনেকটা এনজয় করছে, সেটা দেখে তোমার খারাপ লাগছে, কিন্তু তুমি পরিশ্রম করছো, বাট তোমার পরিশ্রমের ফল তুমি একদিন পাবে। তখন মনে হবে হ্যাঁ, এটার মূল্য সত্যি, এর কোনো মূল্য হয় না। যেটা তুমি পরিশ্রম করছো সেটার ফল তুমিই ভোগ করবে। সেটা ভালো হলে ডেফিনেটলি ভালো, আর খারাপ হলে সেটা ডেফিনেটলি খারাপ। আমাদের কর্মফল আমাদেরকেই ভোগ করতে হয়, যেটা আমরা হাতে ধরে খারাপ করি, আর যেটা কপালে থাকে সেটা সম্পূর্ণ আলাদা বিষয়। ঠিক আছে, আজকে এই পর্যন্তই থাকছে। আর নেক্সট টাইম আমাদের এখানে কি হবে, নেক্সট টাইম অনেক কিছুই হবে। সো অনেক কিছু আমরা পড়বো ইউজিসি নেটের এক্সামের জন্য। আর গেট তো আছে 15th ডিসেম্বর, অ্যান্ড অবভিয়াসলি দিস গেটের জন্য আমরা প্রিপেয়ার হবো। পেপার 1, পেপার 2 তো সবসময় চলছে। প্লিজ এক্সপ্লোর এসপি লিটারেচার, পেপার 2 ইংলিশ লিটারেচার, অনেক কিছু করানো আছে, পেপার শর্ট ভিডিও, লং ভিডিও, প্লিজ সেগুলো এক্সপ্লোর করো। আমার মন বলছে অনেক কিছু তোমরা শিখতে পারবে, বুঝতে পারবে, এবং অনেক हेल्प হবে। আমি এটা নিয়ে একটা লিস্ট নিয়ে আসবো। मैं एक लिस्ट आप लोगों के लिए लाऊंगी। ऑलरेडी हम कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स खत्म कर चुके हैं इस लिटरेचर पे, वो सारी चीज़ों के मैं एक लिस्ट आप लोगों को मैं नोट खाता में लिख के आप लोगों से शेयर कर दूंगी। ओके, जिससे कि आप लोगों की हेल्प। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, एंड स्टे कनेक्टेड विद एसपी लिटरेचर। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू एसपी लिटरेचर, एंड गुड नाइट फॉर टुडे। टेक केयर, बाय बाय, एंड कीप लर्निंग, keep watching SB literature, and keep patience, have faith, everything will be fine. Okay.